خداوند ہم تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری تعظیم کرتے ہیں آج کے اس عمل کے لیے، آج کے اس خوبصورت دن کے لیے کہ اے خدا تو نے ہم سب کو توفیق بخشی کہ ہم تیری ہیکل میں آئے۔ اے یہوہ پاک خدا، جس طرح کلام میں لکھا ہے کہ جب تو خداوند کے گھر میں قدم رکھ تو نہائے سنجیدگی سے، کیونکہ شفا ہونے کے لیے آیا ہے۔ اے یہوہ پاک خدا، تو ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے تیری پرستش کرے۔ اے میرے یہوہ پاک خدا، ہم نے پورے دل و جان سے تیری پرستش کی ہے، اپنے لبوں کو تیرے حضور میں کھولا ہے، ہم نے دل و جان سے تیری تعریف کی ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ تو نے اس پرستش کے وسیلہ سے ہمارے دلوں کی زمین کو نرم کیا ہے۔ اور اب وقت ہے کہ جب ہم تیرے اعلانی اور جلالی کلام کو سنیں تو اے میرے یہوہ پاک خدا، ہمیں سننے والے کان، سمجھنے والا دل اور محفوظ کرنے والا ذہن دے، تاکہ میرے خدا جب کلام کے موتی ہمارے دل کی زمین پہ بیچ گرے تو اے میرے خدا وہ پھل جانے والا ہو، کوئی 30 گنا، کوئی 60 گنا، کوئی 100 گنا۔ اے میرے یہوہ پاک خدا، ہمارے دل کی زمین کو زرخیز بنا دے، کیونکہ زرخیز بنانے کی قدرت بھی تو زندہ خدا کے پاس ہے۔ اپنے خالق و عبادت کی طرح استعمال کرنا میرے خدا، اور میرے یہوہ پاک خدا، تیرا روح اس میں سے ہو کہ آج ہم سے ہم کلام ہو، تاکہ آج کا کلام ہماری زندگی کی بڑھوتی کے لیے ہو، ہماری روحانی ترقی کے لیے ہو، ہماری سرفرازی کے لیے ہو، بندوں سے آزاد کرنے والی ہو۔ اور اے یہوہ پاک خدا، جوئے ٹوٹے، بندر ٹوٹے اور بدوبرے کا آزاد ہو اور بیمار شفا پائیں، کیونکہ لکھا ہے کلام خدا میں تو اپنے کلام کو نازل فرما کے شفا عطا کرتا ہے۔ اے یہوہ پاک خدا، ایک بار پھر ہم سب اپنے آپ کو تیرے تابع کر دیتے ہیں، تاکہ میرے خدا جب تم کلام کرے تو ہم نہایت آزی سے نثاری سے سننے والے ہوں۔ ہم سب کے ساتھ اپنا مدد رہنمائی کرنا ماتے بیٹے یسوع مسیح کا نام لیتے ہیں، آمین۔ خدا کی تعریف واپس سے عمل آئیں گے اور کلام خدا کی خدمت کریں گے۔ ہم اپنے ہاتھوں کو خدا کی زیارت کے لیے کلام خدا کو قربان کریں گے۔ مسیح یسوع کے پاک قدیم اور دلیل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئے خدا کے سچی روز کلام میں سے ہم رومیو کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 4واں باب اور اس کی 17ویں آیت نکالیں گے۔ رومیو کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 4واں باب اور اس کی 17ویں آیت، اور اسی کے ساتھ دوسرا اس کے ساتھ نکالیں گے ہم عبرانیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 11واں باب اور اس کی پہلی 6 آیات۔ عبرانیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 11واں باب اور اس کی پہلی 6 آیات۔ رومیو کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 4واں باب اور اس کی 17ویں آیت ہم مل کے پڑھیں گے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ میں نے تجھے بہت سی قوموں کا باپ بنایا، اس خدا کے سامنے جس پر وہ ایمان لایا اور جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور جو چیزیں نہیں ان کو اس طرح بلا دیتا ہے گویا کہ وہ ہے۔ پاکلا کے پڑھے اور سن جان میں خدا ان کی برکت ہو۔ اور اسی کے ساتھ عبرانیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 11واں باب اور اس کی پہلی 6 آیات بھی ہم مل کے پڑھیں گے۔ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندھے کی چیزوں کا ثبوت ہے، کیونکہ اسی کی بابت بزرگوں کے حق میں اچھی گواہی دی گئی۔ ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے، یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے ظاہری چیزوں سے بنا ہو۔ ایمان ہی سے ہابیل نے کاہن سے افضل قربانی خدا کے لیے گزرانی اور اس کے سبب سے اور
सबब से उसके रास्तबाज होने की गवाही दी गई, क्योंकि खुदा ने उसकी नजरों की बाबत गवाही दी, और अगरचे वो मर गया तो भी उसी के वसीला से अब तक कलाम करता है। ईमान ही से हनूक उठा दिया गया ताकि मौत को न देखे, और चूंकि खुदा ने उसे उठा दिया था इसलिए कि उसका पता न मिला, क्योंकि उठाए जाने से पेशतर उसके हक में ये गवाही दी गई थी कि ये खुदा को पसंद आया, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए कि खुदा के पास आने वालों को ये ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने ताल्लुक को बदलाने की कुदरत रखता है। आइए कुछ लम्हे हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा के रसूल से अपने लिए जिंदगी बचकर हाथ को मांगेंगे। इब्राहिम इसहाक याकूब के खुदा और मसीह में हमारे रब, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी ताज़ीम करता हूँ, क्योंकि तू महीद है, क़य्यूम है, जलाली है, पाक है, दयालु पिता है, वादों के सच्चे और अबदी खुदावंद। आज का तेरे सच्ची बशकलाम मुझ समेत तमाम कलीसिया की जिंदगी के लिए बाइस से बरकत ठहरे, और खुदा तेरा कलाम हमारी जिंदगियों के अंदर साजिद करे, और खुदा तेरा कलाम हमारी जिंदगियों में बढ़ता चला जाए। यीशु के नाम से मांगा सफा आमीन। हालेलुया। खुदा की जिंदगी बशकलाम में से हमें तो तलावतें की, और हम देखते हैं कि खुदा के हुजूर में हमने ईमान के मुताबिक पढ़ा। आज का जो मेरा मजमून है, जो टॉपिक है, वो है ईमान से हम अनदेखी चीजों को हासिल कर लेते हैं। ईमान से हम क्या करते हैं? अनदेखी चीजों को हासिल करते हैं। अनदेखी चीजों में हमारी वो चीजें होती हैं जो हमारी जरूरत होती है। ईमान ही से हम उनको हासिल कर लेते हैं। ईमान की तारीफ ये है कि खुदा के सामने हम भरोसा इत्काद करें और वो चीज हमें मिल जाएगी या मिल गई है। ईमान ही से हम देखते हैं बुजुर्ग इब्राहिम खुदा के कहने के मुताबिक वो अपने बाप को उसने छोड़ा और वो खुदा के हुजूर में चलना शुरू कर दिया। उसने नहीं देखा कि मुझे क्या चीज जो मुयस्सर आएगी, मगर वो ईमान की हालत में रहा। जब वो ईमान के साथ हम देखते हैं कि उस दौर में सबसे अमीर तरीन वो घराना था, उसका बाप तारा वो जो थे वो हाथ से मूर्तें बनाते थे, और हम देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा अमीर थे, मगर उसने इस बात की परवाह नहीं की। उसने अपनी दौलत को, अपनी आसाइशों को एक तरफ रख दिया, और ईमान से वो क्या किया? वो खुदा के साथ चलना शुरू कर दिया। उसने ये नहीं सोचा कि मुझे क्या चीजें खाने को मिलेगी या मुझे कौन सी चीजें मुयस्सर आएंगी। वो खुदा की बुलाहट के मुताबिक उसने चलना शुरू कर दिया। जब वो खुदा की बुलाहट के मुताबिक उसने चलना शुरू कर दिया तो वो बुदोबाश की उसने, वो खैमों में रहा। हम देखते कि यूं चलते चलते वो खुदा के हुजूर में चलना शुरू कर दिया, और खुदा ने उससे वादा किया था कि अगर तू सितारों को देख सकता है तो देख ले, अगर तू जमीन की रेत को गिन सकता है तो उसको गिन ले, इस कदर का तुझे बरकत दूंगा और तमाम नस्लें इंसानी तेरे नाम से नामजद होंगी। बात क्या है? खुदा की बुलाहट को जानना। आज वो से कादिर, वो से खुदा के लोग वो खुदा की बुलाहट के मुताबिक नहीं चलते, वो अपने आप को उससे वक्त कर देते। जब हमारी जिंदगी के अंदर खुदा की बुलाहट होगी तो हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुदा हमें आगे बढ़ाना शुरू कर देगा। क्योंकि सबसे मुश्किल काम क्या होता है? मसीह की बुनियादी करना। मगर जो बंदा खुदा के साथ, ईमान के साथ चलता है, खुदा उसे आगे बढ़ाना शुरू कर देता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ईमान के साथ इब्राहिम खुदा के साथ चलता रहा, और यूं ही जितने भी खुदा के लोग हैं वो ईमान के साथ चलते रहे, और खुदा ने उन्हें क्या दी? बरकत दी। अगर आप देखें इब्राहिम के नाम पर उस रसूल का खत उसके पहले बाब में, अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इत्तिबार और अनदेखी चीजों का सबूत है। देखिए ईमान की डेफिनेशन ये
کہ ہم ایمان بھروسہ توکل اعتقاد کس پہ کریں؟ اپنے خدا پہ کریں۔ جب ہم ایمان خدا پہ لاتے ہیں تو خدا ہمیں آگے بڑھانا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ ایمان خدا کے لوگوں کو، خدا دستوں کو بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ دیوانے ہیں، یہ پاگل ہیں، کیونکہ اگر آپ دیکھیں داؤد کو دیکھیں تو وہ دیوانگی کی حالت میں اپنے خدا کے ساتھ چل رہا تھا اور خدا کی پرستش کر رہا تھا جب عہد کا صندوق وہ لے کے آ رہے تھے۔ اور ایمان کی حالت یہ ہے کہ کوئی چیز یہاں پہ موجود نہیں ہے، ہم ایمان کی حالت سے کہہ رہے ہیں کہ وہ موجود ہے۔ جب ہم ایمان بھروسہ توکل اعتقاد رکھیں گے تو خدا ہماری زندگی میں کام کرے گا اور خدا ہماری چیزوں میں، ہماری زندگی کے اندر وہ چیزیں جو ہیں ہمیں دے دے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے تمام تخلیقی کام کیا، جب خدا نے 6 دن میں ہر ایک کام تخلیق کا کیا، تو کیا خدا نے ہاتھ سے بنایا تھا کسی چیز کو؟ جو بتا سکتا ہے خدا نے ہاتھ سے کسی چیز کو بنایا تھا؟ صرف خدا نے آدم و حوا کو کیا کیا تھا؟ ہاتھ سے بنایا تھا، اور خدا نے کہا اور وہ چیزیں موجود ہو گئی۔ یہ ایمان کی بات ہے، وہ چیزیں موجود تھی، خدا نے انہیں جو ڈکلیئر کیا، انہیں کہا اور وہ چیزیں اپنے صفت کے مطابق آنا شروع ہو گئی۔ آپ کے پاس آسائشیں نہیں ہیں، آپ کے پاس اچھا کاروبار نہیں ہے، آپ کے پاس جاب نہیں ہے، آپ کے مالی حالات اچھے نہیں ہیں، آپ ایمان سے خدا کے حضور میں کیا کریں؟ مانگے۔ خدا کے حضور میں جب آپ مانگیں گے تو خدا آپ کی زندگیوں میں ان چیزوں کو دے دے گا۔ اگر آپ ایمان کی حالت دیکھیں صدرک میثاق اور عبدالعزیز کی، وہ کہتے تھے کہ اے بادشاہ ہمارا خدا ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے، اگر نہ بھی بچائے تو کوئی بات نہیں۔ یہ ایمان کی بات ہے، انہیں پتہ تھا کہ ہمارا خدا ہمیں چھڑا لے گا۔ مگر جب ہماری زندگی کے اندر یہ معیار ہو جاتا ہے خدا کے حضور میں، تو خدا ہمیں جو ہے ہماری ضروریات کے مطابق وہ چیز دے دیتا ہے، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ وہ ہمیں چھو نہ سکے، نہ اس کا کان باری ہو کہ ہماری دعاؤں کو سن نہ سکے۔ خدا ہماری دلوں کی حالتوں کو جانتا ہے، خدا ہماری شخصیات سے واقف ہے، ہم خدا کو رکھ نہیں سکتے۔ خدا ہمیں جانچتا اور پرکھتا ہے، جب ہم ماں کے باطن کے اندر سے ہی ہوتے ہیں تب سے خدا ہمیں جانچتا اور پرکھتا ہے۔ خدا ہماری کاٹ چھانٹ کب کرتا ہے؟ جب ہم خدا کے حضور میں کرتے ہیں، ہم خدا کے سرماؤں کو دیکھتے ہیں، وہ ایمان کی حالت میں خدا کے ساتھ چلتے ہیں۔ اسی طرح ہم حضرت موسیٰ کو بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی ایمان کی حالت میں خدا کے ساتھ چلتا رہا اور وعدہ کی سرزمین پہ تو نہیں گیا، بلکہ ایمان کی حالت میں رہا۔ دیکھیے مرتے دم تک خدا کا بندہ ایمان کی حالت میں رہا۔ جب ہم خدا کے ساتھ چلیں گے، ایمان کے ساتھ چلیں گے، تو ایمان سے ہم بہت سی چیزوں کو حاصل کر لیں گے۔ اور خدا کا کلام بھی ہمیں یہ بتاتا ہے ایمان سے نوح کیا کرتا ہے؟ 120 برس خدا کی منادی کرتا رہا اور وہ نجات کے لیے، توبہ کے لیے ان کو قائل کرتا رہا۔ ایمان سے ہم بہت سی چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ایمان کی ایک عام سی ڈیفینیشن ہے کہ خدا اور انسان کے درمیان میں صرف ایک رشتہ قائم ہو اور اس کے اندر کوئی گیپ کریٹ نہ ہو۔ جب ہم ایمان سے خدا کے حضور میں یکسوئیت کو قائم کر دیں گے تو تب ہمارا خدا ہمیں آگے بڑھانا شروع کر دے گا۔ ہماری زندگی میں بہت اتار چڑھاؤ آتے ہیں، اپ اینڈ ڈاؤن، ڈاؤن اینڈ فیلئر ہماری زندگی میں ہوتے ہیں۔ کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری زندگی سکون کی حالت میں ہی سدا رہتی ہے۔ دیکھیے اس شخص کو جو آگے بڑھنے کا اس کی زندگی کے اندر تجربہ ہوگا، جس نے جو وہ ہارنا سیکھا ہوگا، جو پہلے نیچے گرا ہوگا وہی اٹھے گا۔ بچے کو دیکھیں، چھوٹا بچہ تو کتنی بار وہ گرتا ہے پھر وہ اٹھتا ہے، اسی طرح ہم ہیں کتنی بار گرتے ہیں اور خدا ہمارا ہمیں اٹھاتا ہے۔ اگر ایمان ہمارا خدا میں اگر پختہ ہوگا تو کبھی بھی ہم خدا سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ ایمان ہمارا خدا پہ ہونا چاہیے۔ ایمان بھروسہ توکل جب ہمارا خدا پہ ہوگا تو کبھی بھی ہم کسی چیز سے کیا ہوں گے؟ پیچھے نہیں ہونے گے، کیونکہ ہمارا خدا
हमें आगे बढ़ाएगा। ईमान के लिए जो इब्रानी लफ्ज है उसे अमुन्ना कहा गया है और उसका मतलब है पुख्ता यकीन इत्तेमाद खुदा पे। ये इब्रानी ज़ुबान में ईमान के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और यूनानी में उसके लिए पेट्रो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, यानी कि मोल ले लेना। ईमान से खुदा ने हमें अपनी के हाथों से मोल ले लिया, उसने अपने लहू से हमें खरीद लिया। हम उसके खून खरीदे हुए लोग हैं, उसने हमें अपने लहू से खरीद लिया, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है बगैर खून बहाए क्या है, माफी नहीं, निजात छुटकारा रिहाई नहीं हमें मिल सकती। ईमान से हम खुदा के हुक्म से चलते हैं और खुदा ने हमारी क्या करवाई है, खुदा के बेटे यीशु नासरी ने अपने लहू से हमारी खलासी करवाई है, बदलुओं से, अबलीस के कामों से, उन ऐसी चीजों से जो बाकी अदब में हमारे ऊपर मुसल्लत कर रही थी। ईमान से खुदा के सुलमा को देखते हैं कि उन्होंने खुदा के हुजूर से चीजों को हासिल कर लिया। मैं अपने तजुर्बा बताता हूँ, इन दिनों में मैंने ईमान से खुदा के हुजूर में अपने लिए एक अच्छा हिस्सा तो पहले ही चुन लिया था और खुदा के हुजूर में देखें ईमान एक दीवानगी की हालत है। हम खुदा के साथ ईमान में जुटे रहते, हमें इन वालों की किसी की परवाह नहीं रहती। अगर हम शक करेंगे तो चीजों को हासिल नहीं कर सकते। मैं ईमान की जब से मेरी डेडिकेशन हुई थी लास्ट ईयर में पास्टर की, तब से मेरी जिंदगी के अंदर जो मेरी प्रोफेशनलिज्म थी उसके अंदर मेरा बड़ा ही डाउन पीरियड चल रहा था। बड़ा पीक लेवल पे जो था वो मेरा सारा मेरी जिंदगी चल रही थी। बहुत ज़्यादा टफ टाइमिंग हो गया था मेरा। 18 घंटे में काम करता था, रात में आके मैं काम करता रहता था। मुनादी से मेरी पास्टर की डेडिकेशन हो गई, मगर मैं काफ़ी जो वो पीछे हो गया था मुनादी से, क्योंकि मैं खुदा को बखूबी तौर पे टाइम नहीं दे सकता था। इसलिए मैं अहू नाला के साथ खुदा के हुजूर में दुआ की और मैंने देखी खुदा के हुजूर ने आप बताए कि खुदा मुझे इन लोगों में ये चीज़ें चाहिए। खुदा का बंदा डॉक्टर बिली करार कहता है आप उन चीज़ों की रिक्वायर्ड करें जो आपकी ज़रूरत है, आप एक उम्मीद की जिंदगी गुजारें। वो कहता है अगर आपको जीवन साथी चाहिए उसकी पूरी एक्टनरी आप उसकी पूरी डिटेल लिखें, उसकी एजुकेशन हो, मसीह में हो, उसके पूरी जो शनाख्त ऐसे हो, तब खुदा आपको देगा। क्योंकि हमारा खुदा हमारी दुआओं को, इल्तिजाओं को, फरियादों को सुनता है। दुनिया के लिए वो खुदा है, पर हमारे लिए वो खुदा का जो वो हमारा बाप है, क्योंकि बाप अपने बेटों की, अपने बच्चों की क्या करता है, उनकी जो शिफायत करते हैं, जो उनके आगे रिक्वायरमेंट करते हैं, उनकी सुनते हैं। मैंने अपने खुदा के हुजूर में रखा, क्या खुदा मैं यूं कंटिन्यू नहीं कर सकता। मैंने कहा कि खुदा कोई ऐसा मेरी जिंदगी के अंदर काम कर जो मैं 5-6 साल जो है वो काम करूं, उसके बाद मैं तेरी मुनादी करूं। मेरे जो बॉस हैं अभी वो रोड में वो ऐसे टेबल टॉक हो रही थी, कहता है कि तुम्हारा एम क्या है कि तुम क्या करो। वो कहता था कि मेरी यहाँ पे ब्रांचेस हो, इस कंट्री में हो, लेकिन मेरी जिंदगी की एक रिक्वायरमेंट है कि मेरा घराना का जो वो अच्छा सा इंतजाम होता रहे और मैं मसीह की मुनादी बेलौस करता रहूं। मेरी जिंदगी का मेयार ये है कि मैं मसीह की मुनादी जान पहचानी के साथ करता रहूं, क्योंकि ये भेद बहुत कम लोगों को मिलता है कि खुदा जब अदालत के लिए आएगा तो हमें ये नहीं कहेगा कितनी प्रॉपर्टी थी, कितनी गाड़ियां थी, कितने बैंक बैलेंस थे। खुदा आपको कहेगा कितनी रूहों को तूने बचाया। खुदा हमसे हिसाब देगा और खुदा का कलाम कहता है कि खुदा किसी को भी नहीं छोड़ेगा। अदालत पहले खुदा के लोगों से शुरू होगी। मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में बहुत डाउन फेलियर आगे थे और मैं खुदा के साथ उस तौर पे नहीं चल रहा था। देखिए खुदा हमारी जिंदगी में ये जो है वो खुदा का कलाम कहता है जिसे वो बेटा बनाता है उसे छांटता भी है ताकि क्या करे, आपकी प्रार्थना चाहिए क्या करे, ज्यादा फल आए। क्या है बुलंद से कहेंगे, ज्यादा फल आए। खुदा हमारी जिंदगी के अंदर फलों की तलाश में है। फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने खुदा के हुजूर में दुआ की और मैंने कहा कि खुदा कि मुझे दुबई का वीजा चाहिए। तो 6 to 8 मंथ लगे, उसके अंदर मैं अपनी
सारी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करता रहा और खुदा ने मेरी जिंदगी के अंदर ये ब्लेसिंग को रखा, मेरे बच्चों के वसीला से, माँ बाप के वसीला से, अहलिया के वसीला से, और एक ही दिन में मेरा वीज़ा आ गया और 16 तारीख को जो है वो खुदा के नाम को जला देने के लिए मैं जो है वो यूएई में जा रहा हूँ। आज मसीह के जलाल के लिए भरपूर तौर पर आने लगा। ये मैं अपनी नहीं बता रहा, ईमान की बात आपको बता रहा हूँ। मेरी बेटी मेरे साथ है, वो कह रही थी कि डैड आपका एक ही दिन में वीजा आ जाएगा। बात ईमान की है, जब हमारी जिंदगी में ईमान होगा, ईमान बच्चों में ट्रांसफर होता जाएगा। मेरा बेटा 1 साल का है, देखिए मैं जब चलता हूँ तो वो बुजुर्ग जो बोलते हैं बेटी भी बेटा भी, उनको जब वो क्या कहते हैं सलाम करता है। देखिए जब हम बच्चों के अंदर इस बातों को डिलीवर करेंगे तो उनकी जिंदगी के अंदर ये ब्लेसिंग रहेगी। बताना चाह रहा हूँ कि ईमान के साथ चलते रहे। ईमान से मैं बार बार बताता हूँ उस जोड़े के बारे में। जब स्टूडेंट था बिशप सैमुअल साहब से, तो वो बताते थे कि एक ऐसा जोड़ा था जो बाहर था, कितने सालों से उनकी जो थी औलाद नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा ईमान से आप ऐसा रिएक्ट करें कि आपको औलाद मिल गई। आप जो उनकी शॉपिंग करें, और फीमेल को कह रहे थे आप अपनी बॉडी को उस तौर पे एक्ट करें जिस तौर पे मां करती है। जब ये उनकी जिंदगी के अंदर बयान आ गया ईमान का, ईमान अंधे की चीजों का सबूत है, दीवानगी की हालत है, किसी चीज की परवाह नहीं। जब हम इस तौर से हम ईमान में खड़े हो जाते तो उस शख्स वो जोड़े ने खुदा के हुजूर से औलाद की बरकत को ले लिया। आज हमें ईमान में कदर नहीं रहते, आज हम रखनों में खड़े नहीं रहते। आज जिस तरह खुदा का बंदा कह रहा था हम दुआ में खुदा के हुजूर में झुक जाए। जब हम खुदा के हुजूर में दुआ में झुकेंगे तो तब हमें खुदा क्या करेगा, आगे बढ़ाना शुरू कर देगा। कलीसिया की दुआ के अंदर बड़ा मकसद है। आज की कलीसिया अपनी अहमियत को खो दिया है। पौलुस और सीलास क्या कर रहे थे, आधी रात के करीब दुआ कर रहे थे, और पीछे क्या कर रही थी कलीसिया, दुआ कर रही थी, कुछ सोई हुई नहीं थी। जब कलीसिया पीछे दुआ करिए, अगर आगे खाली दुआ कर रहे, मेरा ईमान है कि खुदा हमारी जिंदगियों में अजीब और जलाली काम करेगा। आप ईमान से कहें कि बहन आप अच्छी हो गई, और बहन भी कहे कि हाँ हो गई, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, ईमान रखोगे मिल गया है। और अगली कंडीशन क्या है, मिल जाएगा। कोई नाउम्मीदी की बात है, दो कंडीशन है, एक प्रेजेंट है, एक फ्यूचर है, न पास्ट है न फेलियर है। जब हमारी जिंदगी के अंदर उम्मीद होगी, इत्मीनान होगा, भरोसा होगा, तो हम खुदा के हुजूर से कुछ ना कुछ हासिल कर देंगे। खुदा के लोगों को देखें, अहले हदीस में देखें, खुदा के सुनवाओं ने खुदा से, अगर आप याकूब को देखें, उसने खुदा के फरिश्ता से कुश्ती करके क्या किया, बरकत ले ली। आज हम बरकतों से क्यों महरूम है? हमारी जिंदगी के अंदर वो मेयार नहीं है, दुआओं का वो मेयार नहीं, ईमान की वो पुख्तगी नहीं है। जब हमारी जिंदगी के अंदर ईमान की पुख्तगी होगी और गहरा भेद होगा, जब खुदा के साथ लग जाएंगे। हम एक बेटा क्या करता है, जब बाप की बात नहीं मानता तो वो कहने डाल देता है, फिर वो बड़ा अपने बाप का जो है वो प्यार मोहब्बत करता है, और बाप का क्या करता है, उससे मोहब्बत हो जाता है और बाप उसे ले लेता है। इसी तरह हमारा आसमानी बाप है, हमारा बाप हमारी दुआओं को सुनता है। ये बात नहीं कि खुदा का काल वाले नहीं हो गया, आप अपनी दुआओं का एंगल चेंज कर दे। अगर आप हन्ना को देखें, वो खुदा के हुजूर में दुआ मांगती थी, खुदा मुझे बेटा दे, तब जब उसकी दुआ का एंगल चेंज हो गया, उसने कहा कि अगर खुदा तो मुझे बेटा देगा तो मैं क्या करूंगी, वो तेरी हैसियत में दे दूंगी। जब हमारी दुआ में ये ईमान भरोसा तुरंत होता है तो खुदा हमारी दुआओं के जो वो फलदार करता है, और खुदा हमारा जवाब देता है। खुदा हमसे बेहद मोहब्बत करता है। ईमान की हालत में हमें चाहिए कि हम खुदा के साथ चले। आजकल बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बदी बहुत अरूज पे है, और आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजों के लिए हमें कहीं ना कहीं ठोकर जो खानी पड़ती है। मेरा भी सिस्टर परवीन का भी बहुत सारे लोगों का जो प्रोफेशनलिज्म है, हमारा सामना होता है ऐसे लोगों से, मगर हम ईमान में जुटे रहते हैं। उनके पास कोई उम्मीद नहीं, उनके पास कोई जिंदगी की किरण नहीं है, मगर उसको अच्छे तौर से वो प्रोमिनेट करते हैं। मगर हम क्या
हमें क्या करता है, कमजोरी के अंदर कमजोरी देता है। आप ईमान में कायम रहे, हमारा ईमान कभी भी कमजोर नहीं होता, क्योंकि ईमान का ताल्लुक खुदा के साथ है। जब नस्ल का खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? आए उस अजीम खुदा के लिए भरपूर तौर पे तारीफ करें। मरकज़ी इंजील उसका 11वां बाब और उसकी 22वीं आयत में लिखा है, खुदा पर ईमान रखो, और यूनानी मतलब में है विश्वास जाओ कि खुदा जैसा ईमान रखो। खुदा ने हमें अपने जैसा ईमान दिया। खुदा का ईमान क्या है? खुदा ने कहा तो क्या हुआ? तकलीफी का मुकम्मल हो गया। खुदा ने कहा तो आलम खुदा के कहने से बने। इब्रानी की किताब में अभी हमने पढ़ा, खुदा ने कहा और आलम वजूद में आ गए। हर एक चीज खुदा के हुजूर में मौजूद थी, मगर खुदा ने कहा और वो मौजूद हो गई। आज हम अपने लिए अच्छी चीजों को क्यों नहीं मांगते? हमारी जरूरत के मुताबिक जो चीजें हैं हम उसको क्यों नहीं मांगते? क्योंकि हमारे अंदर कमजोरी है। आप उसकी अपनी कमजोरी को दूर करें तो खुदा आपको फलदा करना शुरू कर देगा। खुदा ने क्या कि इब्राहिम को सारा को देख रहे हैं, वो मायूस हुए। उन्होंने कहा कि हमारी एज इतनी है, खुदा के लिए कोई भी चीज नाउम्मीद नहीं है, खुदा के लिए कोई भी चीज छोटी नहीं है। अब खुदा ने कहा कि मेरे जैसा ईमान रखो। जब हमारी जिंदगी के अंदर खुदा जैसा ईमान होगा तो उन चीजों को कहेंगे तो वो मौजूद हो जाएंगे। खुदा ने ये हमें कहा, क्योंकि एक बाप की ये ख्वाहिश होती है कि मेरे बेटे क्या करे, मेरी औलाद क्या करे, मुझसे भी बढ़ के काम करे। और आसमानी बाप ने बेटे के वसीले से क्या कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। खुदा के बेटे यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। और खुदा का कलाम कहता है कि खुदा जैसा ईमान रखो। आज हमारी जिंदगी के अंदर ईमान की कमजोरी है। आज हम डामाडोल हैं, हमारी नस्लें क्यों बर्बाद हो रही है? पहले वक्तों में देखते जब हम छोटे थे, पास्टर साहिबान से रात में प्रेयर होती थी। यहाँ बड़ी जो एरिया के अंदर बड़ा रूहानी बेदारी थी, मगर आज वो मेयार नहीं है, क्योंकि वो संख्याओं पे हम कहीं ना कहीं कमजोर है। हम कमजोर है, कहीं से कमजोर है, मगर ईमान भूखता है। जब हम ईमान से खुदा के हुजूर में दुआ करेंगे तो हमारा खुदा हमें आगे बढ़ाना शुरू कर देगा। आप देखें ऐसे अतीत में खुदा के सुनवाओं को देखें, याकूब को देखें, यूसुफ को देखें। यूसुफ को अगर उसकी जिंदगी को देखें तो उसकी जिंदगी के अंदर गहरा तजुर्बा है। वो जब छोटा था, 16-17 साल का था, उसे भेज दिया गया, तब वो ईमान की हालत में खुदा के साथ चलता रहा। वो कैद खाना में गया, वो पोतीफार के घर में गया, वो जो गुलामी में गया, मगर वो खुदा से कभी पीछे ना हटा, क्योंकि ईमान में वो खुदा। और हम देखते हैं कि खुदा ने उसे क्या किया, दूसरे दर्जे का हाकिम मिस्र के अंदर बना दिया। जब हम खुदा के साथ चलते हैं, ईमान की जिंदगी गुजारते हैं, तो अगर आप देखें नूह की जिंदगी कैरेक्टर हमें बड़ा मुतासिर करता है। नूह कितने वर्ष मसीह की मुनादी करता रहा? नूह कितने वर्ष मसीह की मुनादी करता रहा खुदा की? 120 वर्ष। नूह 120 वर्ष जब खुदा सफे हस्ती से सबको बनो इंसान को, जानवरों को, नबातात जमाना हर चीज को तबाह करने को था, तो खुदा ने मुनादी के लिए किसे चुना? नूह को। और नूह 120 वर्ष कश्ती भी बनाता रहा और खुदा की मुनादी भी करता रहा। उसने कहा कि तौबा करो, क्योंकि उस वक्त खुदा का कलाम कहता है कि पति इस कदर आलूज में थी कि पति जमीन में होती थी, मगर पति की आवाज आसमानों तक जाती। खुदा वहां से खतरनाक होता था, पति पीछे होती थी। फिर खुदा ने कहा कि मैं मानव हुआ, खुदा ने कहा कि मैं तमाम नस्ल इंसानी को मिटा डालूंगा। और खुदा ने 120 वर्ष नूह मुनादी करता रहा। उसके बाद तूफान आया,
اور خدا نے سب کو مٹا ڈالا، کوئی بھی نہیں بچا تھا، صرف 8 جانیں جو ایک ایماندار کے وسیلہ سے، روح کے وسیلہ سے اس کا پورا کرانا خدا کے حضور میں بچا 8 جانیں، اور ہر ایک جانور جو تھے ایک ایک اس کا پیر وہ خدا کے حضور میں بچا۔ اور پھر ہمیں دیکھتے ہیں کہ جب وہ خدا کے حضور میں بچا تو اس کے بعد ساری نسل انسانی آگے سے بڑھی۔ بات کیا ہے کہ 120 برس وہ خدا کی منادی کرتا رہا، اس نے کہا کہ توبہ کرو اور خدا پہ ایمان لاؤ، اور خدا کی منادی وہ کرتا رہا۔ بدی تب بھی اس کے ارد گرد ہو رہی تھی، مگر اس نے اس بات کی طرف نہیں گیا کہ بدی کی ضرورت ہو رہی ہے۔ اس نے وہ ایمان کی حالت میں، خدا کا کلام کہتا ہے نوح ایمان کی حالت میں مسیح کی منادی کرتا رہا، جب ایمان کی حالت میں وہ مسیح کی منادی کرتا رہا تو وہ تو بچ گیا، اور اس کے ساتھ کیا ہو گیا؟ اس کا گھرانہ بچ گیا۔ آج بھی بدی بے حد ہے، مگر ہمارا تعلق کسی انسان کے ساتھ نہیں ہے، آج ہمارا تعلق خدا کے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کے اندر ہے، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ اب تم میں خدا کا روح بستا ہے۔ خدا کا روح ابھی ہماروں میں نہیں بستا، خدا کا روح ہمارے دل میں بستا ہے۔ جو خدا کے ہیکل کو برباد کرتا ہے خدا اس سے برباد کرتا ہے۔ آج کل اب خدا کا کلام کہتا ہے خدا کا روح ہم میں بستا ہے، اگر ہم بدی کرتے ہیں تو تب بھی برباد ہوں گے، یا چوری چکاری مکاری جو کچھ کرتے ہیں وہ کیا کریں گے؟ ہم خدا کی ہیکل کو برباد کریں گے، تو خدا ہم سب سے حساب لے گا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کبھی بھی کسی چیز میں فخر نہ کرے، فخر کرے تو اس بات کا کرے کہ ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں اور خدا کا رشتہ ہمارے ساتھ جڑا ہے۔ ہمیں چاہیے کبھی ایمان کے ساتھ خدا کے ساتھ چلے۔ آئے میرے ساتھ مرکز کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی 34ویں آیت دیکھیں۔ مرکز کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی 34ویں آیت۔ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو کہ مل گیا ہے یا مل جائے گا۔ یہ بڑی غور کی بات ہے اور یہ بڑی اہم بات ہے۔ آج ہم رٹی رٹائی دعاؤں پہ اپنے آپ کو تجربے میں لاتے ہیں۔ دعا کا یہ معیار ہوتا ہے، اور دعا کبھی بھی ہمیں دھیمی نہ کریں۔ اگر ہم اکیلے میں کرتے ہیں یا کلیسیا میں کرتے ہیں، ہماری کانوں تک ہماری دعا کی آواز آنی چاہیے، کیونکہ اگر ہم سنیں گے ہمارے کانوں تک اگر ہماری دعا کی آواز نہیں آ رہی تو بھی ہم کمزور ہیں۔ خدا کا کلام کہتا ہے جو کچھ تم دعا مانگتے ہو اور یقین کرو کہ مل گیا ہے یا مل جائے گا۔ آپ خدا کے حضور میں کبھی بھی ناامیدی کی زندگی نہ گزارے، ایمان سے آپ کہیں کہ مل گیا ہے یا مل جائے گا۔ جب ہماری زندگی کے اندر یہ ایمان بھروسہ خود کر خدا کے حضور میں ہوگا تو ہمارا خدا ہمیں دینا شروع کر دے گا، کیونکہ خدا نے کہا آپ یسوع مسیح کی زندگی کو دیکھیں۔ آپ نے کلام مقدس میں سے بھی بات پڑھا، ہم جیسس پوری میں بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے جو وہ مفلوج اور بہت سارے بیمار یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں، یسوع مسیح ان سے پوچھتا نہیں، یسوع مسیح کہتا اچھا تیرے ایمان نے تجھے کیا کیا؟ کیا کیا؟ اچھا کر دیا۔ ہمارا خدا ہمارے ایمانوں کو جانتا ہے کہ ہم کس ایمان کے اندر زندگی گزارتے ہیں۔ ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، گویا وہ موجود نہیں ہے مگر ہے۔ ایمان سے آپ بولے اور وہ چیزیں آپ کے درمیان میں آ جائیں گی۔ آج ہماری اولاد ہمارے کنٹرول میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارا ایمان خدا پہ جو وہ پراپر نہیں ہے۔ اگر پراپر ایمان ہم خدا کے حضور میں رکھیں گے اور بچپن سے اپنے بچوں کو کلام کی جو سچائیوں سے روشناس کروائیں گے تو کبھی بھی ہماری اولاد پیچھے نہیں جائے گی۔ میرے باپ اور ماں نے میری وہ جو تربیت تھی وہ کلام کے مطابق تھی، کہ وہ خود تو پڑھے لکھے نہیں تھے تو میں خدا کے خادموں کے پاس بھیجتے، اور آج یہ شرط ہے مجھے کہ میں خدا کے کلام کے مطابق کرتا ہوں۔ دیکھیں میری زندگی میں بھی بہت سے ڈاؤن فیلئر آتے، بڑی آج تک انسان کے ارد گرد رہتی ہے، مگر خدا کا بندہ پالوس رسول کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو مانتا اور کوڑتا ہوں تاکہ خدا کے ساتھ چلوں۔ جب ہم اپنے آپ کو مانتے کوڑتے ہیں کن چیزوں سے؟ خواہشوں سے، گناہ کی لذتوں سے، دنیا کی
कोई बता सकता है कलीसिया का क्या मतलब है? कलीसिया का यूनानी जुबान में मतलब है एक्लीसिया, और एक्लीसिया का मतलब है अलहदा किए लोग, चुनिंदा लोग, पाक-तरीन लोग, बदनसीबा, ईमानदार। कलीसिया खुदा की ईमानदारों की जमात है और ईमान के साथ चलने वाली जमात है। और जब खुदा के लोग दुआ में किसी चीज पर जुट जाते हैं तो खुदा अपने नाम की गैरत रखता है और हमारी जिंदगियों में अजीब और जलाली काम करते हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदा आप सबको हम सबको चुकाए अच्छे बंद कीजिए। दुआ के लिए मौका है। जमात में से कोई भी दुआ कर सकता है। मैं कभी दुआ में रहूंगा। सर को उठाएंगे। रोटी तोड़ने की रस्म